क्लास 1 उर्दू के 7वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। बेटा, आपकी किताब मोतिया आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मोतिया ये आपकी किताब का नाम है। ये नाम जो है वो फूलों में एक फूल का नाम है जो सफ़ेद रंग का होता है। आप देख रहे हैं ना, आप ये किताब में ये फूल बने हुए हैं, ये सफ़ेद रंग के, ये मोतिया के फूल हैं। सही है बेटा। ये किताब आपकी किताब का नाम मोतिया है और ये मोतिया फूल है। सही है। अब मैंने आपको छठे लेक्चर में नज़म हम पढ़ाई थी। सही है, मैंने पढ़ाई थी, सब बच्चों ने उसको पढ़ा था मेरे साथ। अब हम दोबारा से जो है ये लेसन शुरू करते हुए हम इस नज़म को दोबारा पढ़ेंगे। हम की कौन सी नज़म होती है बेटा, पता है सबको? हम तो वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। अल्लाह ताला हम सबका मालिक है, ये आप सबको पता है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला सारी दुनिया को बनाने वाला है। उसने मुझे, आपको, आपके अम्मी अब्बू को, दादा दादी को, दुनिया के हर शख्स को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उसने और जो चीज़ें बनाई हैं वो जानवर, परिंदे, फरिश्ते, जिन, हर चीज़ उसने पैदा की है। इसके अलावा उसने सूरज, चाँद, सितारे, सब कुछ उसने बनाए हैं। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो बयान करने को हम कहते हैं। ये हम का लफ्ज़ कैसे लिखा हुआ है? हे मीम दाल। हे मीम दाल को जब हमने मिलाया तो ये लफ्ज़ बना हम। हे मीम दाल हम। हम का मतलब है अल्लाह की तारीफ़ करना। सही है, तारीफ़ को बयान करना। अब हमने ये नज़म पढ़ी थी, अब इसको दोबारा पढ़ रहे हैं हम, ताकि आपको ज़बानी याद हो जाए। अल्लाह, अलिफ लाम अल, लाम हे ला। अल्लाह का, काफ अलिफ का। अल्लाह का, लाम बड़िए ले। अल्लाह का ले, काफ रे कर। अल्लाह का लेकर, ते मीम तुम। अल्लाह का लेकर तुम, नून अल ज़बर नाम, मीम साकिन नाम। अल्लाह का लेकर तुम नाम। शीन पेशू, रे वाओ एन शुरू। काफ ज़बर का, रे वाओ पे शुरू करो। काफ ज़बर का, रे वाओ पे शुरू करो, शुरू करो। सीन अल ज़बर सा, रे बड़िए रे, सारे। काफ अल ज़बर का, मीम साकिन काम, शुरू करो सारे काम। अल्लाह का लेकर तुम नाम, शुरू करो सारे काम। नून काफ ने लाम बड़िए ले। निकले सूरज, सीन वाव सू, रे जिम रज, सूरज। निकले सूरज, लाम बड़िए ले काफ रे कर, लेकर। नून ज़बर नाम, मीम साकिन नाम। निकले सूरज लेकर नाम। हे वाव हो, ते ये ती, होती है स्वाद बे, हे सुबह से शाम। शीन ज़बर शाह, मीम साकिन शाम। बोले बेवा बो, लाम बड़िए ले। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समंदर अल्लाह अल्लाह। नाम ले चांद भी अपने रब का, रे बे रब, काफ़ का रब का, मालिक है जो हम सबका। सही है बेटा, हम सबका मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। उसने चाँद, सूरज, परिंदे, सुबह, सूरज, सब चीज़ें उसने बनाई हैं। और हर चीज़ जो है सुबह निकलकर अल्लाह ताला का नाम लेती है। जिस तरह सुबह उठकर इंसान सबसे पहले नमाज़ पढ़ता है सुबह की, इस तरह हर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ अल्लाह ताला का नाम लेती है। सही है। अब आप लोग मेरे बाद इसको पढ़िएगा। अल्लाह का लेकर तुम नाम, अल्लाह का लेकर तुम नाम, शुरू करो सारे काम। निकले सूरज लेकर नाम, होती है सुबह से शाम। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समंदर अल्लाह अल्लाह। नाम ले चांद भी अपने रब का, मालिक है जो हम सबका मालिक अल्लाह ताला है। मेरा, आपका, सूरज का, चाँद का, आसमान का, ज़मीन का, परिंदों का, समंदर का, दरिया का और पहाड़ों का, सब का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने
मज़े मज़े के फल पैदा किए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने की इतनी मज़े मज़े की चीज़ें पैदा की जिसको खाकर हम सेहतमंद रहते हैं। अल्लाह ताला ने परिंदे पैदा किए, परिंदों की आवाज़ें हमें कितनी अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला ने दरख्त, पौधे, फूल पैदा किए जिनको देख के हमें कितनी खुशी होती है। जब हम फूल देखते हैं, गुलाब का फूल, मोतिया का फूल, उसमें से खुशबू भी आती है, उसमें से वो कितने खूबसूरत होते हैं। सही है। और हम समंदर पे जब पानी देखते हैं तो हमें कितना मज़ा आता है। हम समंदर पे जाके नहाते हैं जब बहुत गर्मी हो रही होती है, कितना मज़ा आता है समंदर पे। दरिया पे भी हम जाते हैं। और रात में जब अंधेरा होता है तो चाँद जो है जब वो चमकता है, पहले छोटा सा चाँद होता है बारीक सा, फिर वो बढ़ता रहता है और फिर 14 दिन के बाद वो बिल्कुल बड़ा जो है गोल शक्ल में चाँद आ जाता है। और सूरज देखते हैं, सूरज को हम देख नहीं सकते क्योंकि उसमें से बहुत रोशनी निकल रही होती है, पूरी दुनिया रोशन होती है, हर चीज़ नज़र आ रही होती है। उसमें जो है वो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, सूरज की रोशनी निकल आती है। तो फिर जो है रोड पे जो मौजूद होती हैं लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट होती हैं और बल्ब होते हैं, वो सब जो है वो उसकी रोशनी कम हो जाती है सूरज की रोशनी के आगे। तो सूरज सबसे ज़्यादा हमें जो है रोशनी देता है। पूरी दुनिया जो है उसमें उसकी हर चीज़ हम जो है ज़मीन पे गिरी हुई हर चीज़ को देख सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, गिन सकते हैं। हमें मिट्टी साफ़ नज़र आ रही होती है, हमें चीज़ें साफ़ नज़र आ रही होती हैं। तो सूरज जो है हर चीज़ को जो है वो रोशन कर देता है। और सुबह जब होती है, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ जो है तब्दीलियाँ आती हैं। सूरज से गर्मी होती है, कभी बादल हो रहे होते हैं, कभी बारिश बरस रही होती है, फिर शाम हो जाती है, सूरज गुरूब होने लगता है। उस वक़्त कितने खूबसूरत से रंग जो हैं आसमान पे दिखाई देते हैं। आपने कभी सूरज डूबते हुए देखा है? उस वक़्त जब डूब रहा होता है सूरज मगरिब में तो कितने खूबसूरत रंग होते हैं। ऑरेंज रंग होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, येलो कलर होता है। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि दिल चाहता है कि बस देखते ही रहो। और परिंदे, कोयल की आवाज़ हमें कितनी प्यारी लगती है। कोयल जब कू कू करती है, कूकती है, तो हमें कितनी खूबसूरत आवाज़ लगती है। और चिड़ियाँ जब चूँ चूँ करके सुबह में अल्लाह ताला की इबादत कर रही होती हैं तो उस वक़्त हमें कितना सुकून मिलता है उनकी आवाज़ें सुनकर, परिंदों की आवाज़ें। सही है। फिर अल्लाह ताला ने समंदर की आवाज़ होती है। अभी आप समंदर पे खामोशी से जाके बैठें और वहाँ पे आप लहरों के आने और जाने को देखें तो आपको कितना मज़ा आता है, कितना खूबसूरत समा होता है। ब्लू कलर का पानी जो है वो आ रहा है और जा रहा है, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। समंदर के पास हवा भी कितनी तेज़ होती है, ठंडी हवा होती है ना। हम समंदर पे जाते हैं तो वहाँ की हवा कितनी तेज़ होती है। और पानी के साथ जब हम गीले होते हैं और हमें ठंडी हवा लगती है तो हमें कितना मज़ा आता है। हम पिकनिक बनाने जाते हैं, आप भी जाते हैं, क्लिफ्टन जाते हैं, हॉग्स बे जाते हैं, साइंस फील्ड जाते हैं। इतने सारे समंदर हमारे शहर में मौजूद हैं जिसमें हम जो है वो पिकनिक बनाने जाते हैं और हमें मज़ा भी बहुत आता है। सब बच्चे गए हैं ना पानी पे, समंदर पे। तो ये चीज़ें हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों का बनाने वाला है। इसमें जो कुछ भी खूबसूरती है, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। क्या समंदर अल्लाह ताला ने बनाया है, कितने खूबसूरत खूबसूरत परिंदे बनाए हैं। क्या सुबह का समा होता है, जब सुबह होती है फजर के बाद जब सुबह शुरू होती है और जो है मुर्गे जो है वो आवाज़ निकालते हैं, बांग देते हैं और कितना खूबसूरत वो समा होता है। उस वक़्त कितना सुकून होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता और इतना सुकून होता है कि इंसान जो है अल्लाह ताला की इबादत बहुत जो है वो दिल लगा कर करता है। और अल्लाह ताला से जो सुबह में बात करता है, अल्लाह ताला को इस सुबह का समा भी बहुत पसंद है, सुबह का वक्त, क्योंकि उस वक़्त जो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सुनता है। और वैसे भी अल्लाह ताला तो हमें हर वक़्त ही सुन रहा होता है, हमें हर वक़्त देख रहा होता है, लेकिन सुबह में जो सुकून होता है वो अलग ही उसका नज़ारा होता है। कौन कौन बच्चा सुबह उठता है, किसी ने सुबह का समा देखा है? आप जिन्होंने नहीं देखा वो सुबह में उठ के देखें अपनी मम्मा के साथ, जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हैं, या दादी जान उठती हैं, दादा जान उठते हैं, या अब्बू नमाज के लिए उठते हैं, तो आप उनके साथ उठें और फिर देखें सुबह में कितनी ठंडी हवा चल रही होती है। हवा भी ठंडी होती है और जो है
جو سما ہوتا ہے باہر کا، اگر آپ کے گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں، گملے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ جو ہے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو ایک جو ہے تازگی کا احساس ہوگا، بہت سکون ملے گا، دل چاہے گا کہ بس آپ یہاں بیٹھ کے یہ ٹائم جو ہے پورے دن اسی طرح، صبح کا ٹائم اس طرح رہے تو کتنا خوبصورت، کتنا اچھا لگے، ہماری ساری فکر پریشانیاں اور سب چیزیں ہماری ختم ہو جائیں اگر ہم جو ہے سکون حاصل کریں۔ تو ہم جو ہے سکون حاصل کرتے ہیں صبح اٹھ کر، صبح کا سما دیکھ کر، ہرے پتوں کو دیکھ کر، درختوں کو دیکھ کر، پودوں کو دیکھ کر، کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر۔ صبح میں پھول جو ہیں پورے کھل جاتے ہیں، رات میں وہ جو ہے صبح جو رات میں ہوا چلتی ہے اس کی ہوا کی تازگی میں وہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ موتیا کے پھول سونگھیں، اس میں سے کتنی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، گلاب کے پھول سے کتنی پیاری پیاری خوشبو آتی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جو ہے پھول بنا سکتے ہیں، چاند بنا سکتے ہیں، سورج بنا سکتے ہیں، تصویر بنا سکتے ہیں پرندوں کی، لیکن ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ جان جو ہے وہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، صحیح ہے۔ ہم سورج بنا سکتے ہیں لیکن اس میں روشنی نہیں ڈال سکتے، اور روشنی کس نے ڈالی ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے، جو اس میں خوشگوار ہوا چلتی ہے، بھینی بھینی خوشبو جو ہوتی ہے صبح کے ہوا کے ساتھ، وہ ہم نہیں بنا سکتے۔ پرندے ہم بنا سکتے ہیں، طوطا بنا سکتے ہیں، ہم چڑیا بنا سکتے ہیں، بطخ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے، صحیح ہے۔ ہم پرندے بنا سکتے ہیں، ہم سمندر بنا سکتے ہیں، ہم پانی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن پانی کو ہم لہروں کو نہیں بنا سکتے، اس کے لہریں کو آنا اور جانا ہم اس کا نہیں کر سکتے۔ چاند بنا سکتے ہیں لیکن چاند میں ہم روشنی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ہم جو ہیں اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دی، اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی دی، اللہ تعالیٰ نے صبح سے شام تک کا پورا دن بنایا، اور اس کے اندر مختلف ہوائیں چلائیں۔ صبح کی ہوا بھینی بھینی خوشبو والی ہوتی ہے، دوپہر کی ہوا گرم ہوتی ہے، شام کی ہوا تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پرندوں کو بنایا، پرندوں کو اڑنا سکھایا، پرندوں کو جو ہے گھر بنانا سکھایا، یہ سب کام پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ سمندر کو بہنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ چاند میں روشنی دی، اللہ تعالیٰ نے دی، یہ کیونکہ وہ ان چیزوں کا مالک ہے۔ اب بیٹا ہم بورڈ پر آتے ہیں، اور بورڈ پر ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نظم میں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا جو نظم کا پہلا شعر ہے، اللہ کا لے کر، ہم پہلے ہم آواز الفاظ کی، یہ لکھا ہوا ہے نا آپ کے اس میں، ہم آواز الفاظ لکھیے۔ اب آپ کے نام لکھا ہوا ہے، اب آپ نے اس کو دیکھ کر آپ نے 3 ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں ہم میں سے۔ ہم آواز الفاظ، یہ ہم نے کیا لکھنے ہیں؟ پہلا لکھا ہوا ہے نام۔ اب ہمیں 3 اور لکھنے ہیں نام کے ساتھ۔ دیکھیں پہلا کیا ہے؟ اللہ کا لے کر تم نام، شروع کرو سارے کام۔ دوسری لائن میں کیا ہے؟ کام۔ نام کا ہم آواز لفظ کیا ہے؟ کام، کاف زبر کا، میم ساکن کام۔ اب ہم کام کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے بورڈ پر دیکھیں، ہم نے الف لگایا، اس کے اندر ہم نے گول سا بنایا، اور اس کا یہ مرکز بنا دیا، اور پھر کیا کیا؟ میم لگایا، تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ کاف زبر کا، میم ساکن کام، نام کام۔ پہلا نام کا ہم آواز لفظ کیا ہے؟ کام۔ اب ہم کیا کریں گے؟ دوسرا دیکھیں گے ہم، دوسرا ہم آواز لفظ کیا ہے؟ نکلے سورج لے کر نام، ہوتی ہے صبح سے شام۔ اب کیا ہوتا ہے دوسرے میں؟ کیا ہے لفظ؟ نام میں بھی میم آ رہا ہے، دیکھیں نام میں بھی میم ہے، کام میں بھی میم ہے، پھر نام میں پھر میم ہے، پھر شام، شین زبر شاہ، میم ساکن شام۔ ہم نے کیا کیا؟ شین کی آدھی شکل بنائی، اس میں الف لگایا، شین زبر شاہ، میم ساکن شام۔ یہ دوسرا لفظ ہو گیا کام اور شام۔ اب ہمیں تیسرا ہم آواز لفظ جو ہے دیکھنا ہے، صحیح ہے۔
بولے پرندے اللہ اللہ، بولے سمندر اللہ اللہ، نام لے چاند بھی اپنے رب کا، مالک ہے جو ہم سب کا۔ اب رب اور سب، صحیح ہے؟ پھر ہے رب اور چوتھا لفظ ہے سب۔ صحیح ہے بیٹا؟ یہ ہم نے ہم آواز الفاظ لکھے ہیں۔ ہم آواز الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کا آخری حرف ایک سا ہو۔ دیکھیں، پہلا لفظ تھا نام، کام، شام، یہ تین یہ آ گئے۔ پھر ہے رے بے رب اور سین بے سب۔ یہ اس طرح چار جو ہیں وہ ہم نے ہم آواز الفاظ لکھے۔ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جس کا آخری حرف جو ہے وہ ایک سا ہو۔ تو یہ آخری حرف ایک سے کیسے ہیں؟ نام، کام، شام، پھر رب، سب۔ صحیح ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہم آواز الفاظ آئے آپ کو؟ اب آپ نے اس کو کتاب میں ادھر کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ چاروں لفظ لکھنے ہیں، نام، کام، شام اور رب اور سب۔ کس طرح کریں گے آپ؟ دیکھیں، نام کا کیا ہو جائے گا؟ نام، کام، شام اور رب، اور چوتھا کیا ہو جائے گا؟ سب۔ صحیح ہے؟ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ یہ تو آپ کی ایک سرگرمی ہو گئی۔ اب ہم نے کرنا ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کا نام لیتی ہے، اس ہم میں جن چیزوں کے نام ہیں وہ ان کی تصویر بنائیے۔ اب دیکھیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں کا نام جو ہے وہ آیا ہے، ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصویر